बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत शदीद मुश्किल में है और घबरा चुकी है और झूठ इतने बोले जा रहे हैं कि अपनी शर्मिंदगी को छुपाया जाए, लेकिन उसमें नाकामी है। अब आप देखिए कि किस तरह से मीडिया में पहले ही पैसा लगाया गया, बहुत ज़्यादा इश्तिहार दिए गए, पूरे सफ़े के इश्तिहार, करोड़ों रुपया लगा दिया गया, इसलिए कि जो ये चाहें फिर मीडिया वो दिखाए, और इसकी बड़ी कोशिश भी नज़र आई। लेकिन अगर आप ख़ास तौर पर देखें बोल न्यूज़ को, ARY को, और ये वो चैनल हैं कि जो आपको सही मंजर दिखा रहे हैं, वरना राना सनाउल्लाह साहब मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ आए, बैठे और ऐसी ऐसी बातें की कि इंसान हंसे या रोए, समझ नहीं आती कि जनाब ये तो 20 लोग इन्होंने, मैंने कहा था ये 20 लोग भी नहीं ला सके, सिर्फ 250 लोग लाहौर में निकले, कराची में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिंध में भी कुछ नहीं हुआ, कराची समेत सिंध में कोई भी नहीं था। और जब ये वो बात कर रहे थे, यकीन करें खुद जियो पर वो मनाजिर दिखाए जा रहे थे कि कराची में क्या सूरत हाल है। आप देखिए जिस तरह से वहां पर खवातीन वर्कर्स को निशाना बनाया गया, वहां पर खुद मैंने सुना बोल न्यूज़ पर लाइव कवरेज के दौरान ये बात हो रही थी कि एक मेंबर पार्लियामेंट बता रही थी दुआ भुट्टो कि बराह रास्त फायरिंग की गई है पुलिस की तरफ से उनके ऊपर, आंसू गैस के शेल, पथराव इतना ज़्यादा। इस्लामाबाद में आप देखिए कि वहां पर लोगों को निकलने दिया गया, पिंडी में जनाब गलियों तक में शेलिंग की गई है, गलियों में शेलिंग की गई है, लोगों के घरों में आंसू गैस, बच्चे रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये सूरत हाल हुई है शहर शहर, गली गली। मैं देख रहा था मुरीद के जैसा इलाका, वहां पर ये सूरत हाल है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। राना सनाउल्लाह वहां पर फिर भी बैठ के कह रहे थे कि जी 250 लोग नहीं निकले। आप अंदाजा लगाइए जब वज़ीर दाखिला कहेगा, मरीम औरंगज़ेब साहब पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन पर आकर, उनको ज़ाहिर है कि फिर कट कर रहा है, मजबूरी है कि वो वज़ीर हैं, तो वहां पर जब ये देख रहे होंगे लोग कि इतना झूठ बोला जाता है, ये इतना झूठ बोलते हैं तो किसी बात का एतबार नहीं किया जाएगा। इसी तरह मुआहदे का शोशा छोड़ दिया गया कि जो मुआहदा हो गया वो भी झूठ पकड़ा गया, झूठ पर झूठ बोला गया और एक के बाद एक झूठ बेनकाब होता गया। जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ किया गया, अफसोसनाक। यानी बूढ़ी खातून, कैंसर की मरीजा, खुद गाड़ी चला रही है, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, सारे शीशे तोड़ दिए गए, वो मंजर भी नजर आए। और नकाब पोश लोग, पुलिस के साथ नकाब पोश लोग, वो कौन थे? यानी खुद नून लीग ने अपने कारकुनों को पुलिस के साथ शामिल किया हुआ है ताकि एक तो नफरी बढ़ाई जा सके, इतने ज़्यादा लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे। वुकला पर तशद्दुद किया गया, इतलात ये है कि कई वुकला का सर फट गया है, उनको चोटें आई हैं। इस तरह से और बहुत से लोग जो बेचारे गरीब रेडी वाले थे इस्लामाबाद में, वहाँ पर श्रीनगर हाईवे पर वो मनाजिर देखे गए, उन पर शेलिंग, पथराव, उनकी रेडियाँ जो हैं वो गिरा दी गई, फिर उनके अंदर से बोतलें निकाल कर लोगों पर फेंकी गई, पथराव किया गया, आंसू गैस के शेल फेंके गए। वहाँ पर जरताज गुल साहिबा जो MNA है वो पहुंची तहरीक इंसाफ से, उनके ऊपर शेलिंग की गई, वो भी मैंने देखा, उन्होंने टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन पर पथराव शुरू कर दिया गया। तो ऐसे मनाजिर पाकिस्तान में नहीं देखे गए कभी। और सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है उसमें भी मुअज़्ज़ज़ जजेस हैरान थे कि ये हुकूमत क्या कर रही है और गलत बयानी की जा रही है। बार बार मौका दिया जा रहा है कि आखिर मकसद क्या था। इस तरह से लोगों की पकड़ दकड़ जो की गई, चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, औरतों बच्चों को हिरासा किया गया, इतनी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, किस कानून और आइन के तहत ये काम किया गया है, कोई जवाब नहीं। हत्ता के कहा जा रहा है कि जी इस तरह के लोग रिहा करें, लेकिन अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हों। और फिर अब देखिए इमरान खान साहब ने कौमी परचम थामा, वो मनाजिर वायरल हुए, उन्होंने अपनी जमात का झंडा नहीं, कौमी झंडा, कौमी परचम हाथ में थामा और वो बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। इतनी ज़्यादा रुकावटें, यानी एक एक पुल पर आप देखिए कि रेत, मिट्टी के यानी रुकावटें, इसके अलावा वहाँ पर शीशे और बोतलें फेंकी हुई हैं और तारकोल जिसको लुक कहते हैं उसके ज़रिए सड़क पर चिपका दी गई हैं। ये इंसानी जान के लिए भी ख़तरा है। बहुत सी और चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि किसी शख्स को पुल से गिरा दिया गया जो रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहा था, और कई लोग ज़ख्मी हैं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद नज़र आ रहा है। और पुलिस को अहकामात हैं कि किसी भी तरह से इस सारे मामले को रोक के रखना है। कई जगहों पर जहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा नज़र आई वहाँ से पुलिस निकल गई, गिरफ्तारियाँ अपनी जगह की गई हैं। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो मनाजिर हैं, जो तस्वीर हैं, वो वायरल इसलिए हो रही हैं कि वो फिर भी मुस्कुरा रही हैं। इसी तरह से तहरीक इंसाफ की ख़वातीन बसों में आ रही थीं, उन बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं, उनको मना भी किया जा रहा है, लेकिन उनको हिरासा कर रहे हैं और बसों के शीशे तोड़ रहे हैं। ये सब कुछ होता नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि एक खबर ये चला दी गई कि जी कोई मुआहदा हो रहा है और इमरान खान साहब को फिर ट्वीट करना पड़ा। यानी आप देखिए पूरे पाकिस्तान के चैनल्स पर ये खबरें चला दी गई
کہ جناب معاہدہ ہو گیا ہے. حکومت نے خود یہ خبریں چلوائیں اور بعد میں مریم نواز صاحبہ نے کہا نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہوا. مریم نواز صاحبہ عجیب و غریب ٹویٹس کر رہی ہیں, سمجھ سے باہر ہے کہ جناب یہ عمران خان اب جلسے کی جگہ مانگ رہا ہے, لیکن نواز شریف نے انکار کر دیا ہے. اب دیکھیے کہ عمران خان جلسے کی جگہ عمران خان مانگے گا, جس کو آخری وقت تک فون آ رہا ہے کہ ٹریپ کر دیں گے, وہ پھر بھی نکل آیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت شہباز شریف کا کہا جا رہا ہے جی وہ خطاب بھی کریں گے اور انہوں نے کوئی کمیٹی بنا دی ہے جو مذاکرات کرے گی. عمران خان صاحب الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ کافی دیر لگتی ہے, ظاہر ہے اتنے زیادہ کنٹینرز, جگہ جگہ کنٹینرز, اتنے کنٹینرز پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لگائے گئے, کبھی نہیں. یعنی ایک ایک پل پہ آپ کو اتنی بڑی تعداد میں کنٹینر نظر آئیں گے کہ یعنی لگانے میں دنوں لگ جائیں. تو آپ سوچئے کہ ہٹانے میں کتنا وقت لگے گا. تو ان کی کوشش ہے کہ ہٹایا جائے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا قافلہ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. ابھی تو پل سے آگے آنا مشکل ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں ہیں, کئی کلومیٹر تک نظر آ رہا ہے, کئی کلومیٹر تک, یعنی سڑک کے دونوں طرف میں. اب رانا صلی اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں جی ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے اتنے زیادہ انتظامات کر دیے, اتنے زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو آپ رکاوٹیں ہٹا دیں. اگر چند لوگ آ رہے ہیں, صرف آپ سمجھتے ہیں چند 100 لوگ ہیں, چند ہزار لوگ ہیں, کبھی کہتے ہیں جی چند ہزار لوگ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں, تو پھر آپ آنے دیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اتنی کم تعداد میں لوگ ہیں. آپ خود مان رہے ہیں اور معذرت کر رہے ہیں جی ہم نے انتظامات زیادہ کر دیے تھے. خود مان رہے ہیں کہ 4414 ریڈز کی, 4414 ریڈز. یہ صرف آپ بتا رہے ہیں جناب اپنی صورتحال, شاید یہ صرف لاہور پنجاب کی ہو, اور پھر 1700 گرفتار. یہ رانا ثناء اللہ جن کو جو ایڈمٹ کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں 250 لوگ نہیں نکلے. اچھا اب آپ دیکھیے باقیوں کو ہم نے کچھ کو 250 کو ہم نے بیان الفی پر جان دیا, باقیوں کو نظر بند کر دیا ہے. اور اب آپ سوچئے کہ خود مان رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ریڈز کیے ہیں. باقی تو ظاہر کئی گرفتاریاں چھپائی جا رہی ہوں گی, لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا لوگ سلام پیش کر رہے ہیں کہ وہ پھر بھی مسکرا رہی ہیں. ان کے ساتھ خواتین بیچاری رو رہی ہیں, پریشان ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحبہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں اور شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں, گاڑی ان کی توڑ پھوڑ دی. اسی طرح سے اور لوگ بیچارے عام شہری جو مزاحمت بھی نہیں کر رہے, ان کو پکڑنے کے بعد, گرفتار کرنے کے بعد ان کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان کی گاڑی توڑی جا رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی امیر آدمی تو نہیں ہوگا, وہ چھوٹی گاڑی جو شاید 650 cc کی گاڑی, اس کو یعنی وہ اس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں, اس کے بعد اس کی گاڑی کو توڑ دیا ہے. یعنی اس کی زندگی کی جمع پونجی بیچارے کی. کوئی بہت امیر آدمی تو وہ ہوگا نہیں, کوئی بھی اپنی سواری لیتا ہے بڑی مشکل سے, اس طرح جس نے پتہ نہیں کس طرح پیسے اکٹھے کیے ہوں گے, اس کی ساری گاڑی کو توڑ پھوڑ دیا انہوں نے. بالکل وہ ماڈل ٹاؤن دہرایا جا رہا ہے, بالکل وہی انداز, اسی طرح گاڑیاں توڑنا, اسی طرح نقاب پوش لوگوں کو ساتھ ملانا. یہ مناظر ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کو تو قابو کر لیا, سوائے آپ دیکھیے بول نیوز ہے, ARY ہے, شاید کوئی ایک آدھا اور چینل ہو, تو ان کے علاوہ باقیوں کو قابو کر لیا, لیکن سوشل میڈیا قابو نہیں ہو رہا. سب سے زیادہ لوگ پھر اب ان چینلز کو دیکھ رہے ہیں, ان کی بندش شروع کر دی, ان کو کیبل سے ہٹاؤ, ان کو سیٹلائٹ سے ہٹاؤ, وہ کام شروع کر دیا. لیکن اس کا بھی الٹا اثر ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں, پھر آپ تو جو بھی سچ بول رہا ہے, جو حقائق دکھا رہا ہے, آپ اس کو چلنے نہیں دے رہے, وہ بھی الٹا پڑ گیا. پھر اسلحہ دکھا دیا کہ جی اتنا اسلحہ, بارود کہہ رہے ہیں, گولہ بارود, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں گولہ بارود ملا ہے جناب تحریک انصاف کے رہنما کے گھر سے. اچھا اب آپ دیکھیے سپریم کورٹ میں جب یہ بات ہوئی, انہوں نے کہا جی چھوڑ دیں, یہ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈرامے بازی. پھر جب یہ کہا گیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے جی ہلکی سی سول جنگ ہو رہی ہے اس وقت, انہوں نے کہا ہلکی سی نہیں, یہ بڑی خوفناک جنگ ہے, یہ سول جنگ جو آپ نے بنا دی ہے, لوگوں کو اس طرح سے تشدد. اور کراچی میں آپ دیکھیے عورتیں جس طرح سے نکلی ہیں, پھر کہتے ہیں جی کوئی نکلا نہیں, اس پر تشدد, آنسو گیس, لاٹھی چارج, براہ راست فائرنگ, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پورے سندھ میں احتجاج کئی جگہوں پر ہوا ہے, وہاں پر پولیس استعمال کرنی پڑی. اگر کم لوگ تھے تو اتنے لوگ تھے تو آنے دیتے, کیا ضرورت تھی. تو اس لیے آپ دیکھیے اتنے تشدد کے بعد, اتنی زیادہ حکومتی مشینری کے استعمال کے بعد, اتنے جبر کے بعد, اتنی گرفتاریوں کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. تو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کامیاب لانگ مارچ نظر آ رہا ہے. کبھی اس طرح نہیں ہوا. PDM کا لانگ مارچ آپ نے دیکھا کس طرح مریم صاحب پہنچ گئیں, اور مطلب واقعی اس وقت سینکڑوں لوگ تھے. بلاول صاحب وہاں سندھ سے نکلے, رستے میں رکتے آتے آتے پہنچ گئے, انہوں نے لانگ مارچ کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا, سب کچھ ہوا. عمران خان صاحب نے کبھی ایک دفعہ بھی آپ کو نظر آئے گا پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن آج دیکھیے کہ کن کی حکومت ہے, ان سب کی حکومت جن کو عمران خان نے آنے دیا. آج وہ اکیلے کپتان کو کس طرح سے روک رہے ہیں. ہر طرح کی تمام جماعتیں مل کر ہر طرح کے حربے, پروپیگنڈا, جھوٹ, سب کچھ پکڑ دھکڑ اپنے کارکن دیے جا رہے ہیں کہ جاؤ مارو, جلاؤ گھراؤ کرو, جس طرح ہو سکتا ہے جو مرضی کرو. آگ تک لگائی جا رہی ہے, ہر طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے زور زبردستی کا اور جس طرح وائلنس کا. تو اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ پریس کانفرنس بھی بڑی مزیدار انہوں نے کر دی, بڑی طویل, کہ زیادہ سے زیادہ ہم ٹائم لے لیں.
ताकि कोई यानी कोई और चीज़ ना दिखाई जा सके और जो हकीकत है लोगों तक ना दिखाई जा सके। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि टेलीविज़न पर मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी शेलिंग के बाद, इतनी पकड़ धकड़ के बाद, इतनी गिरफ्तारियों के बाद कि इंसान हैरान हो जाता है। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि अब मुआहिदे वाला झूठ भी पकड़ा गया, फिर अब इंटरनेट भी स्लो किया गया। ये तक किया गया है कि ताकि ये मनाजिर कहीं ना लोगों तक पहुंच सकें, कहीं इंटरनेट बंद किया जा रहा है, कहीं स्लो किया जा रहा है, ताकि हम मीडिया को चूँकि कंट्रोल कर लेंगे, जो चाहेंगे वो दिखाएंगे, बाकी जगहों पर स्लो कर दो। ताकि स्लो इसलिए कि बिल्कुल बंद करेंगे तो लोग कहेंगे जी इंटरनेट ही बंद हो गया, उससे माशी नुकसान पहले बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा होगा, लेकिन स्लो कर दिया जाए ताकि हम पर ये इल्ज़ाम ना आए कि जनाब इंटरनेट हमने बंद किया था। तो इस वक्त सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इसको आप हुकूमत ने जिस तरह से ये रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया है, बेदरेग इस्तेमाल किया है लोगों के खिलाफ, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रही है। वहाँ पर भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं कि हुकूमत कर क्या रही है और क्या ज़रूरत थी पूरा मुल्क बंद कर देने की। अगर आप ये कह रहे थे कि जिन्होंने पहुंचना है, एक सड़क बंद करनी है, आपने उसे एक सड़क की बंदिश के लिए कि भाई ये सड़क बंद कर देंगे, बिलफर्ज अगर वो करते भी, अभी तो पता नहीं था, चले वो करते भी, तो आपने पूरा मुल्क ही बंद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या गलत कह रही है? राना साहब कह रहे हैं कि जनाब ये कोई निकले ही नहीं, लोग ही कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपने हर शहर बंद कर दिया, हर शहर बंद कर दिया। खुद मान रहे हैं जी स्कूलों में बच्चे जा सके, मरीज नहीं जा सके, एम्बुलेंसेस का हमने रास्ता रोका। ये राना सनाउल्लाह साहब खुद मान रहे हैं, शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। अगर लोग नहीं निकले, अगर बड़ा माहौल जो है वो ठीक रहा, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो आपको फिर इस तरह की करने की क्या ज़रूरत थी? इतनी पकड़ दकड़ करने की ज़रूरत थी? ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और फिर साफ कह रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं उनका भी हमने इंतज़ाम कर रखा है, अभी आगे आगे उन्होंने क्या उनकी खातिर करेंगे हम। तो वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, बिल्कुल वही जुमले, वही अंदाज़ जो इन्होंने मॉडल टाउन में किया था। मैं बार बार इस खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ये कर चुके हैं, तो इसलिए ये मॉडल टाउन सहने को जहन में रखें। हालात ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चूँकि ये अब मामला जा चुका है, अब देखते हैं कि क्या हुकूमत होश के नाखुन लेती है और रुकावटें हटाती है और लोगों को अपना जो बुनियादी हक़ है आईनी कानूनी तौर पर एहतजाज का वो इस्तेमाल करने देती है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।